नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 23 जून सोमवार आसतु आज दिन मुख्य खबर पर नजर पकाइबा वीडियो देखा आगु वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे। आसला प्रथम खबर खरीफ धान किणा को नहीं जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र प्रतिक्रिया से कहते रबी में 74 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह करूँ खरीफ में 18 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह करूँ आम उद्देश्य हूँ चाषी टोकेन लाप्स न हो वर्षा हेले धान उठाई पारू ना तेणु जून 30 सुधा सबू धान उठाईदेबू ता छड़ा धान किणा जोरसोर चली। परवर्ती खबर सफल होला पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक ऑपरेशन नवीन को अस्त्रोपचार सफल भाव में संपन्न होइछि। सर्वाइकाल अर्थराइटिस सफल अस्त्रोपचार सरी मुंबईर कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हस्पिटाल नवीन को सफल होइछि ऑपरेशन पर 2 दिन ऑब्जर्वेशन रहिबे नवीन एने सूचना देले नवीन को डॉक्टर रमाकांत पंडा जहां तत्वावधान में नवीन मुंबई जाइछंती। परवर्ती खबर चाषी खुशी खबर आसंता 20 तारिख में किस्ती टंका पठाइबे सरकार केंद्र सरकार चाषी खबर घोषणा करने को जाउछंती। तेबे जुलाई प्रथम सप्ताह में पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती मोदी सरकार जारी करिपारंती बोली विश्वास करा जाउछ। सरकार 2025 फेब्रुआरी 24 रे योजना अधीन 2000 टंकार 19तम किस्ती जारी करथिले। कृषक मानक आर्थिक समृद्धि एवं प्रगति प्रदान करने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ करा जायथिला। एही योजना अधीन सरकार प्रति 4 मासरे 2000 टंकार किस्ती जारी करती। तदनुसार प्रतिवर्ष 3टी किस्ती 6000 टंका स्थानांतर कराए। पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती शीघ्र जारी हेब। परवर्ती खबर ईरान 3टी प्रमुख परमाणु स्थल उपर अमेरिकार आक्रमण पर पश्चिम एशियार भू राजनैतिक समीकरण एवं द्रुतगति में परिवर्तन होछि। एही समय ईरान वैदेशिक मंत्री अब्बास अरघाची रविवार अपराह्न रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेटापी मस्को जाउछंती। मध्यप्राच्य में बढ़ुवा उत्तेजना मध्य अराघची आज रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेटिबे। ईरान 3टी प्रमुख परमाणु स्थल पर अमेरिकार आक्रमण किछि घंटा पर अराघची यही सूचना देइथिले जहाँ फल ईरान इजराइल विवाद में अमेरिकार सीधासलख सामरिक प्रवेश होइछि। अराघची कहते रूस ईरान बंधु आमे सर्वदा परस्पर सहित परामर्श करूँ। से आहरी कहते काली अपराह्न मस्को आसी एवं आज सकाळे रूस राष्ट्रपति एक गुरुत्वपूर्ण आलोचना करी। परवर्ती खबर रथयात्रा सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी पूरी जगिब 275टी एआई कैमेरा समन्वय बैठक पर पुलिस डीजी वाईबी खुरानिया प्रतिक्रिया रथयात्रा 5 थाकिया सुरक्षा व्यवस्था रहिबो। ड्रोन साहाय्य हेबो ट्राफिक परिचालना 10,000 ऊर्ध्व सुरक्षाकर्मी मुतयन हेबे। श्रीमंदिर श्रीगुंडीचा मंदिर पर्यंत पेट्रोलिंग हेबो। मुतयन रहिबे क्विक रिसेप्शन टीम वरिष्ठ पुलिस मानकु दिया जायछि दायित्व। समुद्र तटरे मुतयन हेबे कोस्ट गार्ड। एपटे ट्राफिक को 3 भाग में विभक्त कर जायछि। श्रद्धालुओं 26टी पार्किंग स्थल चिन्हट होइछि। परवर्ती खबर अमेरिका सरकार भारत भ्रमण करुथिबा तांकर महिला नागरिकों एक नूतन भ्रमण परामर्श जारी करिसंती जोंथिरे ओडिशा समेत 6टी राज्य को एकाकी भ्रमण न करने को परामर्श देइसंती। एही परामर्श नियमित अपडेटर अंश भाव जारी करा जायछि जोंथिरे भारतर ही राज्य गुड़िकर अपराध यौन हिंसा एवं आतंकवाद संपर्कित चिंता को उल्लेख करा जायछि। ओडिशा सहित बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ पश्चिमबंग और मेघालय को यही परामर्श में तालिकाभुक्त कराଯାଇଛି जोठारे महिला पर्यटक मैंने विशेषकर एकाकी किंबा दुर्गम अंचल में भ्रमण करुथिले अतिरिक्त सतर्कता अवलंबन करने उचित। परवर्ती खबर ईरान इजराइल युद्ध भितर ईरान उपर आक्रमण कला अमेरिका और अमेरिकार आक्रमण पर चींकी उठिला ईरान उपर अमेरिकार आक्रमण पर ईरान सुधीरिबे कौन इजराइल उपर अधिक आक्रमण कला जहाँ फल इजराइल जून 27 तारिख पर्यंत समस्त विमान उड़ान को बातिल कले सरकार। सुरक्षा को दृष्टि रखी इजराइल सरकार यह निष्पत्ति नहीं सबु विमान बंदर में कड़ा सुरक्षा व्यवस्था कर जून 27 तारिख पर्यंत इजराइल रे समस्त विमान सेवा को बंद कर। परवर्ती खबर पहलगाम आक्रमण घटना एनआईए को बड़ सफलता 2 स्थानीय लोक को गिरफ कला एनआईए। बाराकोटर परभेज अहमद और पहलगाम बशीर अहमद गिरफ। लश्कर आतंकवादी को आश्रय देथिबा 2 सहयोगी को गिरफ कला एनआईए। 3 आतंकवादी परिचय देले गिरफ 2 सहयोगी। पहलगाम आक्रमण में 26 जनक होइतिला मृत्यु। परवर्ती खबर ओडिशा सरकार राज्य सरकार एवं एहार विभाग गुड़िकर व्यवसाय और जमा परिचालना पई एम्पानेल होइतिबा बैंक गुड़िकर तालिकारु 3टी घरोई बैंक को बाद देइछंती। अर्थ विभाग एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक एवं एक्सिस बैंक को राज्य सरकार सरकारी विभाग निर्देशालय मुख्य विभागीय अधिकारी संस्था एजेंसी सरकारी उद्योग समाज एवं विश्वविद्यालय आदि सरकारी समर्थित संस्थागुड़िकर व्यवसाय और जमा परिचालना एम्पानेल तालिकारु हटाई। अर्थ विभाग प्रमुख सचिव शाश्वत मिश्र ए संपर्क में राज्य सरकार समस्त विभाग को एक पत्र पठाई। पत्र अनुसार यही 3टी घरोई बैंक को केतेक प्रमुख सरकारी योजन
ନିରନ୍ତର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାନଦଣ୍ଡରେ ନିରୁତ୍ସାହଜନକ ଫଳାଫଳ ହେତୁ ଡିଏମ୍ପାନେଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଡ୍ରେସ୍, ଏକାଥରେ ମିଳିବ 2 ହଳ ଡ୍ରେସ୍। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଟେଲରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଥିବା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କଠାରୁ ପୋଷାକ କିଣାଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ପୋଷାକ ଦିଆଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ହଳ ଲେଖାଏଁ ପୋଷାକ ମିଳିବ। ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଶିକ୍ଷାମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେହି ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଧଳା ସାର୍ଟ ମିଳିବ। ଏହା ସହ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ହଳ ଫ୍ରକ୍ ଓ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ହଳ ସାଲୱାର କମିଜ ଓଢ଼ଣୀ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ଟାରିଫ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱର 5ଟି ଦେଶ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୈଶ୍ୱିକ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚୀନ, ଜାପାନ, କାନାଡା, ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଆମେରିକାର ଟାରିଫ ନୀତିର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାର ଏକତରଫା ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁଚିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଇରାନର ଫୋର୍ଡୋ, ନାଟାଞ୍ଜ ଏବଂ ଇସ୍ପାହାନ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ B2 ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ବୋମାରୁ ଦ୍ୱାରା GBU-57 ବଙ୍କର ବଷ୍ଟର ବୋମା ଏବଂ ନୌସେନା ସବମାରାଇନ୍ରୁ 30ଟି ଟମାହାକ୍ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ନିକ୍ଷେପ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଶତାଧିକ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି। ରଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ରବିବାର ସକାଳେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଫୋର୍ଡରେ 12ଟି ବଙ୍କର ବଷ୍ଟର ବୋମା ଏବଂ ନାଟାଞ୍ଜ ଇସ୍ପାହାନର ମିସାଇଲ୍ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ସମୃଦ୍ଧିକରଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଇରାନର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫୋର୍ଡୋରେ ଗୁରୁତର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ବିକିରଣ ବିପଦ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଆମେରିକାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। କୌଣସି ସମୟରେ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ସେପଟେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଇଛି ଇରାନ। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ଇରାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ବଡ଼ ଖବର, ଭାରତର ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା। ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଫୋନ୍ରେ ମସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଇରାନକୁ ତିକ୍ତତା କମ୍ କରି ଶାନ୍ତି ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଭାରତ ଅପିଲ କରିଛି। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କୂଟନୀତି ଆଲୋଚନାର ତିକ୍ତତାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଭାରତ ଇରାନକୁ ଅପିଲ କରିଛି। ଏଥିସହ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଭାରତ। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ। ଆମେରିକା ଇରାନର ପରମାଣୁ ଠିକଣା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ଯୁଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ ତିଆରି ହେବ ନୂଆ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଶ ହେବ 1,28,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରାୟ 40,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ରୋଜଗାର। ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ସେହିପରି ସୋଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଛାଡ଼ିବା କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବା ନେଇ କମ୍ପାନୀ କେବେ କହିନଥିଲା। କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଏନେଇ ପୁରୀରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ବସିଛି ତୃତୀୟ ବା ଶେଷ ରଥ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ। ଦିନ 11ଟାରେ ପୁରୀ ପୌର ସଦନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବୈଠକ। ରଥ ନିର୍ମାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁପରିଚାଳନା ନେଇ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।